Expendable signing on. Good morning. It's another day in paradise. Antaya tayo na. It's another day. Phil Collins ba? Oh, as usual, lakad na naman uli. Yan. Cobra. Cobra, relax, relax. Una-una ka na ha. Relax. Very good. Relax. Morning, Expendables. Ito, walk of life na naman tayo. Ganito lang, araw-araw. Hindi tayo masyadong lalayo kasi bukas may lakaran na malayo. Talagang malayo. Konti lang ano natin. Shoutout sa mga Expendables team. Yung trupa dati. Si Romeo Mike Braddock. Si John Rank Rombo. Yun. Si Foxtrot Romeo. Yun ang mga bigasin nun. Bigatin. Ano ba tawag doon? Yung mga matinik. Yun ang mga ano natin dati. Ano yun si Romeo Mike. Gatin yun eh. Morning John Braddock. John Rambo, good morning. Shoutout sa inyo dyan. Relax lang kayo dyan. Panoorin nyo na lang to. This. Okay for now. Bye for now. Good morning, Expendables.